কলকাতার ব্যস্ত রাজপথে যখন নতুন বছরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই বাংলার রাজনীতির অলিন্দে এক গভীর রহস্যের জাল বোনা শুরু হয়েছে। কোনো প্রকাশ্য জনসভা নেই বা কোনো মাইকের গর্জন নেই, অথচ দিল্লির চাণক্য হিসেবে পরিচিত অমিত শাহ হঠাৎ কেন তিলকতমায় এসে টানা 3 দিন একান্তে একের পর এক বৈঠক করছেন, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে। হোটেলের সেই কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা ঘরের ভেতরে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ঠিক কী নীল নকশা তৈরি হচ্ছে সেই প্রশ্ন যখন সবার মনে, তখনই মঙ্গলবার দুপুরে দীর্ঘ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সব রহস্যের পর্দা সরালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকে বসেই তিনি সরাসরি আক্রমণ করলেন রাজ্য সরকারের দিকে এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে আগামী নির্বাচনে অনুপ্রবেশই হতে চলেছে বিজেপির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অস্ত্র। অমিত শাহ অত্যন্ত কড়া সুরে অভিযোগ তুললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শুধু অনুপ্রবেশে বাধাই দিচ্ছে না, বরং অনুপ্রবেশকারীদের লালন পালন করছে। তিনি সাফ জানালেন যে 2026 সালে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের প্রথম কাজ হবে পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করা এবং যারা ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে তাদেরও দেশ থেকে তাড়ানো হবে। তিনি প্রশ্ন তুললেন, দেশের অন্য কোনো রাজ্য কি আছে যারা আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দেয়? এই সমস্যা এখন আর শুধু বাংলায় নয়, বরং ভারতের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য এক বড়সড় হুমকি। অনুপ্রবেশের পাশাপাশি তিনি রাজ্যের নারী নিরাপত্তা এবং পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি নিয়ে অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায় শাসক দলকে আক্রমণ করেন। আরজি কর থেকে শুরু করে সন্দেশখালী বা দক্ষিণ কলকাতার ল কলেজের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, আমরা কোন জমানায় বাস করছি যে সন্ধ্যা 7টার পর মেয়েদের ঘরের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে? দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, চিটফান্ড থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি বা গরু ও কয়লা পাচার, সব জায়গাতেই তৃণমূল নেতাদের নাম জড়িয়ে আছে এবং বাংলার শিল্পের হাল এখন অত্যন্ত শোচনীয়। অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসী মেজাজে মতুয়া এবং শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন যে শরণার্থীরা ভারতেরই নাগরিক এবং তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া বিজেপির একটি পবিত্র প্রতিশ্রুতি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলেও তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। গত কয়েকটি নির্বাচনের পরিসংখ্যান এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি দাবি করেন যে 2026 সালে 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় পদ্ম শিবিরই সরকার গড়তে চলেছে। অবশেষে 1.25 ঘন্টার এই টান টান সাংবাদিক সম্মেলন শেষে যখন অমিত শাহ আসন ছেড়ে উঠলেন, তখন তিনি রেখে গেলেন এক প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে 2026 সালের যুদ্ধের দামামা তিনি আজ থেকেই বাজিয়ে দিলেন এবং এবারের লড়াই লড়তে হবে মূলত অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি আর নারী নিরাপত্তার বিরুদ্ধে। পর্দার আড়ালে চলা সেই সব গোপন বৈঠকের মূল বার্তা যখন এভাবেই প্রকাশ্যে এলো, তখন অমিত শাহের এই সফরের পর বাংলার রাজনীতির জল কোন দিকে গড়ায় এখন সেটাই দেখার বিষয়। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में
भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। ज्योति सरकारेर रिपोर्ट, हेडलाइंस कलकाता। आनंद और भालोबासार दीप्तिते गড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।